अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ लाहौर ग्रीन टाउन में 27 अप्रैल को रात 8 बजे एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक आदमी जो घर आता है, उसकी भाभी जो है वो किचन में काम कर रही होती है। वो उसको पकड़ता है और छुरियों के वार करके उसका गला मुबैना तौर पर काट देता है। दो उसके बच्चे सामने खेल रहे होते हैं, जो देख रहे होते हैं। जब उसकी माँ के साथ ये हाल किया जाता है, वो रोना शुरू कर देते हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात कि उसने अपनी भाभी को क्यों मारा, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है 27 अप्रैल को पेश आया लाहौर में, ग्रीन टाउन का इलाका है। वहां पर दो फैमिलियां रहती हैं। एक फैमिली जिसमें लड़की कत्ल हुई है, उसका नाम मुकद्दस, उसकी फैमिली रहती है। दूसरी फैमिली जो फैज हैदर, जो मुकद्दस का शौहर है, उसकी रहती है। ये मुकद्दस जब जवान हुई, इसकी सेटिंग फैज हैदर के साथ हो जाती है। ये बाहर दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, गप्पे शप्पे लगाते हैं। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये दोनों अपने घर वालों से बात करते हैं कि हमारी शादी कर दो। दोनों तरफ से फैमिलियां बैठती हैं, घर के अफराद इकट्ठे होकर बैठते हैं और शादी तय कर दी जाती है। ये शादी जो है आज से 5 साल पहले फैज हैदर और मुकद्दस की हो जाती है। चूंकि दरवाजा आमने सामने था, ये दूसरी दुल्हनों की तरह गाड़ियों में बैठकर नहीं जाती। ये एक दरवाजे से निकलती है, दूसरे दरवाजे में दाखिल हो जाती है। इस तरह इसकी शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने फैज हैदर और मुकद्दस को 2 बच्चे दिए, जिनमें से एक बेटी जो बड़ी है और एक बेटा जो छोटा है। अब फैज हैदर जो है, ये 7 बहन भाई हैं। फैज हैदर की 4 बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में रहती हैं। अब फैज हैदर के 3 भाई हैं जो वो भी शादीशुदा हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं। शादी के बाद ये सब अलग-अलग अपने अपने मकान पर किराए पर रहने लग गए। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि जो फैज हैदर का बड़ा भाई है रिजवान हैदर, वो नशे का आदी हो जाता है। रिजवान हैदर का ना अपनी बीवी के साथ झगड़ा चलता रहता था, क्योंकि वो घर में खर्चा नहीं देता था। जब खर्चा नहीं देता था, उसकी बीवी जो है वो लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, क्योंकि ये नशे का आदी हो चुका था। अब रिजवान हैदर की बीवी जो है वो लड़ाई झगड़ा करके नाराज होकर अपने वालिदैन के घर चले जाती है। अब जो मालिक मकान था, उसने देखा कि ये हमेशा अपनी बीवी के साथ झगड़ता है और मकान का किराया भी नहीं देता। वो आता है, वो कहता है कि मेरा मकान खाली कर दो। ये कहता है कि ठीक है, मैं कर देता हूँ मकान खाली, मुझे कुछ टाइम दें। उसके बाद ये अपनी बहनों के पास जाता है, चारों के पास, कि मेरी बीवी नाराज होकर चले गई है और मुझे रहने के लिए जगह दे दें और मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। ये चारों बहनों के पास बारी बारी जाता है, लेकिन चारों बहनें इनकार कर देती हैं और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं कि हमारा हंसता बसता घर ना उजाड़ो, जाओ जाकर अपनी बीवी को लेकर आओ, जो नशा है इसको छोड़ दो और अपना घर बसाओ। लेकिन ये कहता है कि मैं आस्ता आस्ता छोड़ दूंगा। जब एक बंदा नशा करना शुरू कर दे, ये नशा नहीं छोड़ता। उसके बाद उसकी बहनें जब इसको इनकार कर देती हैं, ये अपने भाई के पास आ जाता है और भाई को कहता है फैज हैदर को कि भाई मुझे आप अपने पास रहने के लिए जगह दे दें। भाई भी यही कहता है कि जाओ अपनी बीवी को मना कर लाओ और अपना घर बसाओ और नशा छोड़ दो और अपना कमाओ और खाओ। लेकिन ये कहता है कि भाई मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लें, उसके बाद मैं आस्ता आस्ता नशा छोड़ दूंगा और कमाई करूंगा और बीवी को मनाकर ले आऊंगा। लेकिन भाई कहता है कि शर्त इस पर रखूंगा कि आप नशा छोड़ देंगे। भाई ने इसकी शर्त मान ली और इसने कहा कि ठीक है, मैं नशा नहीं करूंगा। भाई ने इसको अपने घर में रख लिया। अब ये बाहर से नशा करके आ जाता और आकर सो जाता। भाई जो था फैज हैदर, वो एक इलेक्ट्रिशियन का काम करता था।
جب وہ چلا گیا 27 اپریل کو رات 8 بجے کا یہ وقوع ہے، یہ نشے میں دھت ہو کر گھر آ جاتا ہے اور آ کر اس کی بھابھی جو ہے مقدس کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے، اس کو بازو سے پکڑتا ہے اور کھینچ کر ایک کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آگے سے مزاحمت کرتی ہے، اس کو زیادتی نہیں کرنے دیتی۔ اسی دوران ان دونوں میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے۔ یہ غصے میں نکلتا ہے کیونکہ شراب کے نشے میں دھت تھا اور اس نے کچن میں گیا، چھری اٹھائی اور اپنی بھابھی کا گلا کاٹ دیا۔ 2 معصوم بچے تھے، وہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے، ان بچوں کا بھی اس نے خیال نہ کیا، وہ روتے اور پیٹتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ باہر نکلتا ہے، باہر سے تالا لگا کر فرار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا بھائی جو ہے فیض حیدر جب آتا ہے، دیکھتا ہے کہ گھر کو تالا لگا ہوتا ہے، وہ پڑوسیوں سے ایک ہتھوڑی لیتا ہے، ہمسایوں سے ہتھوڑی لے کر تالے کو توڑتا ہے۔ اندر بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، جو ہی اندر جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بیوی مری پڑی ہے اور کمرہ خون سے بھرا پڑا ہے اور بچے رو رہے ہیں۔ یہ بہت گھبرا جاتا ہے، لیکن یہ پھر وہاں سے 15 پر کال کرتا ہے۔ جب 15 پر کال کی، تھانہ گرین ٹاؤن کے پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ مقدس کے گھر والوں کو بھی اطلاع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پولیس جب موقع پر پہنچ جاتی ہے، اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے۔ پولیس پھر تحقیقات کا آغاز کرتی ہے، پڑوسیوں سے، ہمسایوں سے پوچھتی ہے کہ یہاں اس وقت کوئی بندہ آیا یا گیا ہو، کسی نے دیکھا ہو۔ ہمسایوں نے بتایا کہ اس کا بھائی وہ اس مکان کو تالا لگا کر جا رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے۔ بس پھر پولیس نے اس رضوان حیدر کی لوکیشن کو ٹریس کر اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر جب اس سے تحقیقات کی تو اس نے انکشافات کیے کہ میری بھابھی جو تھی بد کردار تھی، بد چلن تھی، میرے بھائی کی غیر موجودگی میں بندے باہر سے آتے تھے اور ملتے تھے، جس کی وجہ سے میں برداشت نہ کر سکا اور میں نے چھریوں کے وار کر کے اپنی بھابھی کو مار ڈالا۔ اب یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ میں چھوٹ جاؤں، لیکن اس کی بہنوں کا بھی بیان آ رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ ہماری بھابھی کردار کی بہت اچھی تھی اور دونوں میاں بیوی میں رشتہ جو تھا بہت اچھا چل رہا تھا، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، 2 بچے تھے، لیکن یہ سارا کچھ اب جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس کو چاہیے کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا کہ ایک ہنستا بستا بھائی کا گھر بھائی نے ہی اجاڑ دیا۔ اس واقعے کے متعلق آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔ اگر یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔